Assalamu alaikum, my dear students. I hope all of you are doing well. Welcome to lecture number 7 of class 12 Computer Science FBAEC lecture series. आज हम अपने चैप्टर नंबर 1 कंप्यूटर सिस्टम का टॉपिक 1.2 जो कि ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन है उसकी बात करेंगे। देखें, ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि हम कौन से मेन क्रिटिकल फीचर्स को माइंड में रख के इसको मज़ीद बेहतर बना सकते हैं। आज हम बात करेंगे कि बेसिकली ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन जो है उसके 4 मेन कौन से की एलिमेंट्स हैं जिनको हम माइंड में रख के देन इसको फर्दर एनहांस कर सकते हैं। प्लस हम ये देखेंगे कि ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन के अंदर हमारा मेन फोकस किस चीज़ पे होता है और ये किस तरीके से मज़ीद बेहतर बनाया जा सकता है। सो लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। ओके, सो सबसे पहले बात करते हैं कि एक्चुअली ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन है क्या। देखिए, ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन नाम से वैसे तो पता चल रहा है कि हमने बात करनी है कि हाउ पीपल आर गोइंग टू इंटरेक्ट विद द कंप्यूटर और डिवाइसेस और सिस्टम। लेकिन ये कोई एक सिंपल एक चीज़ की बात नहीं करते। इट इज़ एन इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड जिसके अंदर हमने बहुत सारी चीज़ें देखनी होती हैं कि एक सिस्टम बनेगा कैसे, उसको बेहतर कैसे बनाया जा सकता है, इम्प्लीमेंट कैसे किया जा सकता है कि वो हमारी रिक्वायरमेंट को मीट कर सके, इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगी, फिर उसको एवेलुएट करें कि क्या वो वाकई मीट कर रहा है। सो इसका मतलब है कि हम बहुत सारी चीज़ों पे फोकस कर रहे होते हैं, बट आर मेन फोकस इज़ ऑन बेसिकली द इंटरेक्शन बिटवीन पीपल एंड टेक्नोलॉजी कि वो किस तरीके से होगा। और हमारा मेन मकसद क्या होता है कि हमने एक ऐसा सिस्टम बनाना है जो यूज़र फ्रेंडली हो, एफिशिएंट हो और एक्सेसिबल हो। और ये बातें सारी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि वो कैसे हम मेक श्योर कर सकते हैं कि वो यूज़र फ्रेंडली हो, एफिशिएंट हो और एक्सेसिबल हो। और मेन मकसद हमारा क्या होता है कि हमने टेक्नोलॉजी को मोर बेनिफिशियल बनाना है। यानी कि मकसद क्या है कि प्रोडक्टिविटी एनहांस करनी है, यानी यूज़र उसको प्रोडक्टिव और अच्छे काम के लिए यूज़ करे। यानी ऑब्वियसली जब हम यूज़र को माइंड में रख के उसके इंटरेक्शन को माइंड में रख के कि वो किस किस तरीके से इंटरेक्ट करेगा और उसे क्या फ़ायदा प्रोवाइड कर सकते हैं, तो हमारा मकसद होता है कि हम प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ करें और फ्रस्ट्रेशन को रिड्यूस करें। यानी ऐसा सिस्टम बनाएं जो कि यूज़र के लिए इफ़ेक्टिव हो, आसान हो यूज़ करना। ऐसा ना हो कि वो उल्टा फ्रस्ट्रेटेड फ़ील करे, तंग हो और आपके सिस्टम और डिवाइस को यूज़ ना करे। रिक्वायरमेंट को मीट करना, तो ये सारी बातें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि हम किस तरीके से अचीव कर सकते हैं। लेकिन बेसिक मकसद क्या है कि ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन के अंदर हमारा मेन फोकस होता है कि हाउ वी कैन मेक द टेक्नोलॉजी मोर बेनिफिशियल फॉर दी ऑल द यूज़र्स, और किस तरीके से ये लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा दे सकती है ताकि हमें पता हो कि हमें कौन-कौन सी चीज़ों पे फ़ोकस करना है और किस-किस चीज़ पे फ़ोकस करना है, लिमिटेशंस क्या हैं, डिसएडवांटेजेस क्या हैं और किस तरीके से हम इसको बेनिफिशियल बना सकते हैं। ओके, नाउ लेट्स अंडरस्टैंड इट विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल कि किस तरीके से हमने ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन के प्रिंसिपल्स को फॉलो करके एक बेहतर स्मार्टफ़ोन टच स्क्रीन डिज़ाइन किया। जब पहले आपके पास अगर बात करें आप अपने मोबाइल फ़ोन डिवाइसेस की, तो हम जो यूज़ करते थे, अभी भी कुछ लोग यूज़ करते हैं, वो बटन वाला इंटरफ़ेस था, जिसके अंदर बहुत सारे ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन के इश्यूज़ थे, स्पेशली टॉकिंग अबाउट द एक्सेसिबिलिटी जो कि डिसेबल पर्सन्स को अगर हम कहें, तो उनके लिहाज से उनको उसको यूज़ करना मुश्किल था। प्लस अगर इंटरफ़ेस की भी बात करें तो उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जिनको हम फ़र्दर इम्प्रूव कर सकते थे, जो हमने की भी, जिसके अंदर हमने स्मार्टफ़ोन टच स्क्रीन का फ़ीचर लेके आए और हमने टच स्क्रीन के थ्रू यूज़र के एक्सपीरियंस को बेहतर किया और उसके ऊपर हमने काम किया। हमने आइकन्स को एक रीज़नेबल साइज़ बनाया, यानी एक इस सिस्टम इंटरफ़ेस के अंदर, और यूज़र के लिए उसको यूज़ करना और आसान बना दिया। उसके अंदर एक्सेसिबिलिटीज़ के इश्यूज़ को रिज़ॉल्व किया, जो कि जेस्चर्स की ऑप्शन डाली कि यूज़र स्वाइप कर सकता है, पिंच कर सकता है, जिससे ज़ूम इन और ज़ूम आउट होता है। तो हमने बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो कि स्पेशल पर्सन यानी डिसेबल पर्सन्स को माइंड में रख के एक्सेसिबिलिटी के फीचर्स को हमने अचीव किया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमने अपने ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन को बेहतर बनाने के लिए उन रूल्स को फॉलो किया एंड देन फॉलोइंग दोज़ रूल्स हमने फाइंड किया कि कहाँ-कहाँ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, कौन-कौन सी चीज़ें हैं जो फर्दर एनहांस की जाती हैं, की जा सकती हैं और जिसके थ्रू हम अपने ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन को फर्दर बेहतर कर सकते हैं। सो फोकसिंग ऑन दोज़ प्रिंसिपल्स एंड रूल्स, हमने अपने सिस्टम के अंदर वो तमाम चेंजेस लाई, जैसे फॉर एग्जांपल वन हैंड से कैसे हैंडल करें, लेआउट चेंज करें, पोर्ट्रेट करें, लैंडस्केप करें। तो हमने बहुत सारी ऐसी डिफरेंट ऑप्शंस और एक्सेसिबिलिटीज़ के डिफरेंट इश्यूज़, जिसमें अगर यूज़र के लिए टाइपिंग करना आसान बना दिया, बटन्स के अंदर टाइपिंग मुश्किल थी, इवन कि एक बटन को 3 दफ़ा प्रेस करना पड़ता था, जो पुराने मोबाइल्स हैं और अभी भी कुछ यूज़ होते हैं। तो वहाँ अगर उस इंटरफ़ेस की बात करें, तो अब वो इंटरफ़ेस यूज़ करना बहुत मुश्किल लगता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर बहुत सारे ऐसे इश्यूज़ थे जो यूज़र एक्सपीरियंस को बेहतर नहीं बना रहे थे या मुश्किल बना रहे थे। बेसिकली यूज़र का एक्सपीरियंस इतना अच्छा नहीं था। अब हमारे पास स्मार्टफ़ोन टच स्क्रीन के अंदर यूज़र एक्सपीरियंस अच्छा खासा बेहतर हो चुका है और हमने इन तमाम रूल्स को फ़ॉलो करते हुए अपना एक अच्छा स्मार्टफ़ोन टच स्क्रीन डिज़ाइन क्रिएट किया, जिसके थ्रू हमने बहुत सारे एक्सेसिबिलिटी के इश्यूज़ को भी रिज़ॉल्व कर लिया।
اوکے سو ناؤ لیٹس ٹاک اباؤٹ دا کی ایلیمنٹ آف اے سی آئی ہیومن کمپیوٹر انٹریکشن. جیسا کہ ہم نے پہلے بات کی کہ یہ ایک سمپل پروسیس نہیں ہوتا ہیومن کمپیوٹر انٹریکشن کا. یہ کمپلیکس پروسیس ہے جس کے اندر ہم کسی ایک فیلڈ یا اسپیسیفک ایریا پہ فوکس نہیں کرتے، بلکہ ہمیں بہت ساری چیزوں کو دیکھنا ہوتا ہے، جس میں ہمیں یہ بھی دیکھنا ہوتا ہے کہ ایک انٹرفیس جو ہے وہ یوزر فرینڈلی ہونا چاہیے، یوزر ایکسپیرینس کو بھی بہتر بنانا ہے. پھر ہم نے اسے امپلیمنٹ کس طریقے سے کرنا ہے کہ ہم اپنی ریکوائرمنٹ کو میٹ کر سکیں، اینڈ دین ہم اسے ایویلویٹ بھی کرنا ہے اور چیک بھی کرنا ہے، ٹیسٹنگ بھی کرنی ہے اس کی کہ کیا وہ واقعی ریکوائرمنٹ کو میٹ کر رہے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ ہیومن کمپیوٹر انٹریکشن کے اندر ہمیں ان تمام چیزوں پہ فوکس کرنا ہوتا ہے، جہاں ڈیزائن سے لے کے امپلیمنٹیشن اور ایویلویشن ٹیسٹنگ تک. وی ہیو ٹو ویریفائی کہ ویدر اٹس میٹنگ آر ریکوائرمنٹ اور ناٹ. کیا یہ ہیومن کے لیے ایزی ٹو یوز ہوگا، کیا ہم اس کو یوز کر پائیں گے. سو بیسیکلی اگر ہم ایک افیکٹو انٹریکٹیو سسٹم بنانا چاہتے ہیں جو ہیومن کمپیوٹر انٹریکشن کے کرائٹیریا کو فلی میٹ کرے، تو ہمیں پہلے یہ دیکھنا ہوگا کہ ہمارے مین ایلیمنٹس کون سے ہیں جن کے اوپر ہمیں فوکس کرنا ہے، تاکہ ہم اپنے ڈیزائن پروسیس کو زیادہ بہتر بنا سکیں اور اپنی جو ٹیکنالوجی ہے اس کو مزید انہینس کر سکیں، تاکہ اس میں ہیومن کمپیوٹر انٹریکشن کے اندر جو ہمارے مین کرٹیکل فیکٹرز اور فیچرز اور ہم اچیو کرنا چاہتے ہیں وہ ہم اچیو کر پائیں. سو جو بیسک ہمارے پاس ایلیمنٹس ہوتے ہیں وہ ہمارے پاس آتے ہیں یوزر، ٹاسک، انٹرفیس اور انوائرمنٹ. یعنی ہم جتنے بھی ہیومن کمپیوٹر انٹریکشن میں اچیو کرنا چاہتے ہیں فیکٹرز، دیٹ آر بیسیکلی لنکڈ ود دیز فور مین ایلیمنٹس. اگر ہم پہلے ان ایلیمنٹس کو سمجھ لیں کہ یہ ایلیمنٹس ہیں کیا، یہ کیسے کس طریقے سے ہمیں بہتر ایبلٹی پرووائڈ کرتے ہیں کہ ہم ہیومن کمپیوٹر انٹریکشن کو بہتر بنا سکیں اور بہتر طریقے سے اچیو کر سکیں. سو یوزر بیسیکلی کون ہوں گے جنہوں نے یوز کرنا ہے. ٹاسک مطلب وہ کیا کام پرفارم کریں گے ہمارے سسٹم ٹیکنالوجی کو یوز کر کے. انٹرفیس کیسا ہوگا، اور انوائرمنٹ جہاں پر اس سسٹم میں یوز ہونا ہے وہ کس طریقے سے اس کو افیکٹ کرے گا اور وہ کس طریقے سے ہم بہتر بنا سکتے ہیں تاکہ ہیومن کمپیوٹر انٹریکشن کو بہتر طریقے سے اچیو کیا جا سکے. سو یہ فور مین ایلیمنٹس ہیں. ناؤ لیٹس ڈسکس دیم ون بائی ون. اوکے سو ناؤ لیٹس ٹاک اباؤٹ دا فرسٹ ایلیمنٹ دیٹ از یوزر. پہلا کی ایلیمنٹ ہمارا یوزر ہے. دیکھیں جب بھی ہم کوئی سسٹم کی ڈیولپمنٹ اسٹارٹ کرتے ہیں تو ہماری فرسٹ پریورٹی یہ ہوتی ہے کہ ہمارے سسٹم کو یوز کون کرے گا. سو بیسیکلی یوزر کون ہوتے ہیں؟ آل دوز انڈیویژلز ہو آر گوئنگ ٹو انٹریکٹ ود یور سسٹم دیٹ یو آر ڈیولپنگ. یعنی وہ تمام لوگ جو کسی بھی طریقے سے آپ کے سسٹم سے جو آپ بنا رہے ہیں انٹریکٹ کریں گے، وہ آپ کے یوزر ہیں جو استعمال کریں گے بیسیکلی، رائٹ، یعنی یوز کریں گے. اب آپ نے جب ایک سسٹم کو ڈیزائن کرنا ہے تو ایز اے ڈیزائنر ہمیں مائنڈ میں رکھنا ہوگا، یا اگر ایک ڈیزائنر جب سسٹم کو ڈیزائن کر رہا ہے، بنا رہا ہے، تو اسے کون سے پرسپیکٹیو مائنڈ میں رکھنے ہوں گے. اسے سب سے پہلے یہ دیکھنا ہے کہ اس کے یوزرز کون سے ہیں، پھر ہر یوزر کے اکارڈنگ اس کی ریکوائرمنٹس کیا ہیں. یوزر کس ایج گروپ سے بلانگ کرے گا تو اس کی کیا ریکوائرمنٹ ہوں گی، اس کی نیڈس کیا ہوں گی، پریفرنسز کیا ہوں گی. یعنی وہ کیا ہمارے سسٹم سے چاہ رہا ہے کہ وہ کس طریقے سے اسے یوز کرے اور بہتر طریقے سے یہ ہمارا سسٹم اس کو ہیلپ آؤٹ کر سکے. پھر اس کی ابیلٹیز کیا ہیں، وہ کیا کیا کام آسانی سے کر سکتے ہیں. جیسے کچھ کام ہیں جو کہ جو ینگ پیپل ہیں وہ زیادہ چیزوں کو بہتر سمجھتے ہیں. جیسے ٹیکنالوجی پروفیشنسی کی بات کریں کہ ٹیکنالوجی جو یوز کرنی ہے، تو کچھ جو ینگ پیپل ہیں وہ زیادہ آسانی سے یوز کر سکتے ہیں، بٹ ایلڈر جو ہوتے ہیں ان کے لیے یوز کرنا مشکل ہوتا ہے. ان کی پروفیشنسی اتنی نہیں ہوتی، وہ اتنی پروفیشنسی سے مراد کہ وہ اتنی ایفیشنسی سے وہ کوئی بھی کام یا ٹیکنالوجی کو یوز نہیں کر پاتے. تو اس کا مطلب ہے ہمیں ہر ایج پرسپیکٹیو کو بھی دیکھنا ہے، یعنی ہر گروپ کو دیکھنا ہے. پھر ہم ڈسیبل پرسنس کی بھی بات کر سکتے ہیں کہ ہمیں انہیں بھی دیکھنا ہے کہ کیا وہ ہمارے سسٹم کو آسانی سے یوز کر پائیں گے یا نہیں کر پائیں گے. اگر ان کے لیے کوئی اسپیسیفک نیڈ ہے تو وہ ہمیں دیکھنی ہوگی. لمیٹیشن سے مراد یہی ہے کہ اگر ایک اسپیسیفک کیٹیگری کی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک پرسن ہے تو وہ کیسے کیسے آرام سے کام پرفارم کر پائے گا، لیکن اگر اس کو کوئی ڈسیبلٹی ہے تو اس کا ہمیں اسے کیا سولوشن پرووائڈ کرنا ہے. پھر ایج گروپ کی بات ہم آلریڈی کر چکے ہیں. کچھ کلچرل بیک گراؤنڈ ہوتا ہے، جیسے ہم کہتے ہیں کہ کچھ لوگ جہاں پر فیسلٹیز اویلیبل نہیں ہوتی وہ اتنا ٹیکنالوجی سے انٹریکٹ نہیں کرتے، تو انہیں یوز کا بھی نہیں پتہ ہوتا، وہ اتنا یوز نہیں کر پاتے. لیکن اگر ڈفرینٹ کلچرل بیک گراؤنڈ کے لوگ کو دیکھیں جو زیادہ فیملیئر ہیں، جو بچپن سے ہی ایک چیز ٹیکنالوجی کو یوز کرتے آ رہے ہیں، دے ول بی پروفیشینٹ. تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ ایک ڈیزائنر کو ہر پرسپیکٹیو سے سوچنا ہوتا ہے کہ اس کا جو یوزر ہے وہ کس ایج گروپ سے بلانگ کرتا ہے، کس کیٹیگری سے بلانگ کرتا ہے. اگر وہ ڈسیبل ہے تو اس کے لیے کیا پرووائڈ کرنا ہے. یعنی ہر ایک نیڈ، پریفرنسز، ایبلٹیز، لمیٹیشنز، ہر ایک چیز دیکھنی ہے کہ کیا چاہ رہا ہے، پریفرنسز کیا ہیں، کیا کر سکتا ہے، کیا نہیں کر سکتا. نہیں کر سکتا تو اس کو کیسے انیبل کیا جا سکتا ہے، یعنی وہ کام وہ پرفارم کر سکے. سو اس کا مطلب ہے یہ وہ تمام فیکٹرز ہیں جو ہمیں مائنڈ میں رکھنے ہیں یا ڈیزائنر کو مائنڈ میں رکھنے ہیں جب وہ سسٹم ڈیزائن کر رہا ہو. فار ایگزامپل ورڈ پروسیسر کی بات کرتے ہیں ایگزامپل میں، کہ ایک پروفیشنل رائٹر کے لیے بنا رہے ہیں تو مائنڈ میں رکھنا ہوگا کہ اچھا اسے گرامر چیکنگ کی آپشن بھی چاہیے، اسے پھر کوئی جو ہے وہ ایڈوانس فیچرز بھی چاہیے ہوں گے، کچھ ایسے فیچرز بھی چاہیے ہوں گے جس میں وہ آرام سے اسموتھلی کام پرفارم کر سکے. سو اس کا مطلب کیا ہوا کہ ہم فوکس کر رہے ہیں ایک اسپیسیفک
यूज़र के ऊपर और फिर उसकी रिक्वायरमेंट के ऊपर। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपने इस एलिमेंट के अंदर फ़ोकस करना होता है, जिसमें आपने वो तमाम चीज़ें फ़ाइंड करनी है जो एक स्पेसिफ़िक यूज़र की एक स्पेसिफ़िक नीड होगी, एंड देन हाउ वी कैन मीट दैट नीड अकॉर्डिंग टू आवर रिक्वायरमेंट्स। किस तरीके से करेंगे, अपने सिस्टम के अंदर हमें उसे कैसे इंक्लूड कराना है, ये हमारा फिर मेन टास्क होगा। लेकिन यूज़र को अंडरस्टैंड करेंगे तो ही उसे एक बेहतर सॉल्यूशन प्रोवाइड कर सकते हैं। ओके, तो जो हमारा सेकंड एलिमेंट है उसके अंदर हमारा मेन फोकस किस चीज़ पे होता है, दैट इज़ टास्क्स। यानी देखें, जब भी हम किसी सिस्टम की बात करते हैं तो पहली चीज़ यही माइंड में आती है कि यूज़ कौन करेगा। तो यूज़ करेगा तो कोई काम परफॉर्म करेगा, वो काम क्या है, टास्क। यानी यूज़र जब आपके सिस्टम को यूज़ करेगा तो व्हाट टाइप ऑफ टास्क he or she or the person or the user is going to perform, right? यानी हमें वो तमाम एक्टिविटीज़, वो तमाम फंक्शनैलिटीज़ को ऑब्ज़र्व करना है, उन टास्क को देखना है कि यूज़र जो हमारे सिस्टम के को यूज़ करके परफॉर्म करेगा। तो यहाँ हमारा फोकस होता है, यू कैन से, कि व्हाट टाइप ऑफ टास्क और ऑपरेशन आर यूज़र इज़ गोइंग टू परफॉर्म। यानी हमारा जो यूज़र है वो क्या काम परफॉर्म करेगा, वो किस तरीके से हमारे सिस्टम को यूज़ करेगा, कौन कौन से टास्क परफॉर्म कर सकता है, ये हमने अंडरस्टैंड करना होता है। यानी पहले हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं ये तमाम हमारे यूज़र हैं, ये इनकी नीड है, ये इनकी प्रेफरेंसेस हैं, ये इनकी एबिलिटीज़ हैं, ये हमें प्रोवाइड करने हैं। अब हमने देखना है कि अच्छा वो अगर स्पेसिफिक काम करेंगे तो क्या क्या काम परफॉर्म करेंगे, उन्हें मेनली करना क्या है। यानी हमें अपनी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है कि हम किस तरीके से अपने तमाम टास्क को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इस फेज़ के अंदर तमाम हम काम बेसिकली फाइंड कर लेते हैं। जैसे लेट्स सपोज़ बात करते हैं कि ई कॉमर्स वेबसाइट की। ई कॉमर्स वेबसाइट है, अब ई कॉमर्स पे क्या होता है, ऑनलाइन सेलिंग और बाइंग का प्रोसेस होता है। तो इसका मतलब है कि प्रोडक्ट होगी, प्रोडक्ट को सर्च करना है अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक, फिर उसको देखना है कि क्या प्रोडक्ट के रिव्यूज़ अच्छे हैं, क्या मुझे खरीदनी चाहिए, नहीं खरीदनी चाहिए, देन उसको कार्ट में ऐड कर देना है और उसके बाद परचेजिंग के प्रोसेस में चेकआउट प्रोसेस को कंप्लीट करना है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमने माइंड में रखा कि अच्छा एक यूज़र है, पहले तो ये देखना है कि वो किस टाइप से बिलोंग करता है, उसको क्या-क्या हमें ऑप्शंस प्रोवाइड करनी है कि वो किस-किस तरीके से व्यू कर सकता है, ये देख सकता है, वो हमने काम कर लिया। आफ्टर आइडेंटिफिकेशन ऑफ यूज़र हमें देखना है कि अगर उसने एक टास्क परफॉर्म करना है तो वो क्या करेगा। यानी बेसिकली प्रोडक्ट को सर्च करेगा, उसको एनालाइज़ करेगा, उसके रिव्यूज़ देखेगा, उसके जो एनालिसिस है वो करेगा और उसके बाद उसको कार्ट में ऐड करेगा। फिर अगर कार्ट में ऐड करता है तो किस तरीके से करेगा, फिर परचेजिंग का प्रोसेस कैसे कंप्लीट होगा। तो इसका मतलब है दीज़ आर सम ऑफ द टास्क दैट वी हैड आइडेंटिफाइड कि अच्छा ये काम है जो हमने करने हैं, और फिर हमें क्या करना है कि इनको देखना है कि अच्छा अब इनको कंप्लीट कैसे किया जाएगा और इन रिक्वायरमेंट के मुताबिक मीट कैसे कर सकते हैं। तो सेकंड इंपॉर्टेंट हमारा जो एलिमेंट होता है वो टास्क होता है, क्योंकि जब तक हमें पता ही नहीं होगा कि यूज़र क्या काम कर सकता है तो ऑब्वियसली हम उसको फिर एफिशिएंटली किस तरह सिस्टम के अंदर इंक्लूड करेंगे। सो टास्क के अंदर हमें वो तमाम टास्क फाइंड करने हैं जो एक यूज़र परफॉर्म कर सकता है या करेगा, और फिर उसको देखना है कि वो हम कैसे अचीव कर सकते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द थर्ड एलिमेंट। हमने ये भी देख लिया कि यूज़र आइडेंटिफाई हो गया, हमने ये भी देख लिया यूज़र ने क्या काम परफॉर्म करने हैं। अब बात करते हैं यूज़र परफॉर्म करेगा कैसे, राइट? ये तो आइडेंटिफाई कर लिया कि उसे प्रोडक्ट फाइंड करनी है, सर्च करनी है, ऐड करनी है। अब ये देखना है कि उसको इंटरफेस कैसा देना है। यानी बेसिकली जब तक कोई इंटरफेस नहीं होगा तो यूज़र उससे इंटरेक्ट कैसे करेगा। इंटरफेस क्या होता है, वो जो सामने जब भी आप कोई वेब एप्लीकेशन सिस्टम खोलते हैं तो जो सामने जो भी स्क्रीन आपको नज़र आ रही होती है, दैट इज़ द इंटरफेस थ्रू विच यू आर गोइंग टू इंटरेक्ट विद योर सिस्टम। यानी जिसके थ्रू आप कोई इनपुट दोगे एंड देन वो आपको उसके अकॉर्डिंग जो भी आपने काम परफॉर्म करना है वो देगा। तो इसका मतलब है इंटरफेस क्या है, एक पॉइंट ऑफ इंटरेक्शन है, यानी जो अलाउ करता है कि यूज़र और कंप्यूटर आपस में इंटरेक्ट कर सकें। सो पॉइंट ऑफ इंटरेक्शन, और इसे हम कह सकते हैं कि एक मीडियम ऑफ इंटरेक्शन है हमारे एक यूज़र और कंप्यूटर के दरमियान। तो जितना इंटरफ़ेस अच्छा होगा, ये ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं कि हम किस तरीके से उस इंटरफ़ेस को बेहतर बना सकते हैं ताकि यूज़र उसे आसानी से यूज़ कर सके। सो यहाँ पर हमें आइडेंटिफ़ाई ये करना है कि हमें इंटरफ़ेस किस तरह का प्रोवाइड करना है, क्योंकि इंटरफ़ेसेस भी कई तरह के होते हैं। अब इंटरफ़ेसेस किस तरह के हो सकते हैं, एक इंटरफ़ेस होता है ग्राफ़िकल यूज़र इंटरफ़ेस, जिसमें हम ग्राफ़िक्स यानी इमेज, आइकन्स, बटन्स, लेबल्स वगैरह यूज़ करते हैं और सब कुछ यूज़र को जो है वो बटन, आइकन, लेबल्स की फ़ॉर्म में सामने शो कर देते हैं। यूज़र ने जस्ट क्लिक करना होता है और वो ओपन कर सकता है। दैट इज़ अ नॉर्मल यूज़र जो यूज़ कर सकता है। देन हम बात करते हैं स्पेशल पर्सन्स की, जो कि डिसेबल या अगर उन्हें कोई इम्पेयरमेंट है, तो उसके अकॉर्डिंग भी देखना है कि अगर उसको इंटरफेस प्रोवाइड करें वॉइस कमांड का, तो हमें फिर ये भी देखना है कि वॉइस कमांड को कैसे हैंडल करना होगा। फिर अगर कोई कॉग्निटिव या मोटर इम्पेयरमेंट है उसे, कि वो मूव नहीं कर सकता, तो वहाँ पर वो जेस्चर्स के थ्रू, यानी जेस्चर्स बेस्ड कंट्रोल उसे प्रोवाइड करना है, यानी वो स्वाइप कर सके, पिंच कर सके या कुछ
ٹچ اسکرین کی آپشنس دینی ہے، یعنی جس کے تھرو وہ انٹریکٹ کر سکے، یعنی جیسچر بیسیکلی ڈفرینٹ جیسچرس کے تھرو وہ کنٹرول کرے. اور اس کا مطلب کیا ہوا پھر بیسیکلی کہ ہم نے انٹرفیس کے اندر یہ دیکھنا ہے کہ اپنے انٹرفیس کے اندر کون کون سی چیزیں ہمیں انکلوڈ کرانی ہیں ریگارڈنگ آر سسٹم ریکوائرمنٹ، یعنی اپنے سسٹم ریکوائرمنٹ کے مطابق بھی، اور جو چیزیں ہم نے آلریڈی ڈسکس کی کہ یوزر کے مطابق پہلے، کیونکہ یوزر اور ٹاسک ہم آئیڈینٹیفائی کر چکے ہوں گے، تو یہاں پر پھر ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ ہمیں کس طریقے سے ایک ایسا انٹرفیس ڈیزائن کرنا ہے جو ان تمام چیزوں کو بھی مائنڈ میں رکھے. تو انٹرفیس کی ایلیمنٹ کے اندر جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ انٹرفیس کے اندر کس طرح کا انٹرفیس بنانا ہے، اور اگر یہ تمام انٹرفیسز کی ڈفرینٹ آپشنز انکلوڈ کرنی ہے تو ہاؤ وی آر گوئنگ ٹو ایکچولی انکلوڈ ان آر سسٹم. اوکے، تو اب ذرا اپنے انٹرفیس کو ایگزامپل کے تھرو سمجھتے ہیں کہ جیسے ہم نے کہا کہ فار ایگزامپل ہم نے یوزرز اور ٹاسک آلریڈی آئیڈینٹیفائی کر لی ہوں گے. اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کس طریقے سے ہمارا یوزر انٹریکٹ کرے گا. تو اگر ہم ایک ویڈیو ایڈیٹنگ سافٹ ویئر بنا رہے ہیں تو ہم نے سب سے پہلے دیکھنا ہے کہ ہماری کون سی امپورٹنٹ چیزیں اور فنکشنالٹیز ہیں جو کہ ایک ویڈیو ایڈیٹنگ سافٹ ویئر کے لحاظ سے امپورٹنٹ ہو سکتی ہیں. تو وہ ہمیں اپنے مین انٹرفیس کے اوپر شو کرانی ہے تاکہ یوزر کے لیے یوز کرنا زیادہ سے زیادہ آسان ہو. جیسے فار ایگزامپل اگر ایک ویڈیو ایڈیٹنگ سافٹ ویئر کی بات کریں تو جو وہ ویڈیو کے اندر obviously ہم ڈفرینٹ پارٹس کو کمبائن کر رہے ہیں، یا اگر ایڈٹ بھی کر رہے ہیں یا اس کے اندر کوئی چیز ڈالنا چاہ رہے ہیں تو وہ کس طریقے سے ویزیبل ہوں گے، اس کی سامنے اسکرین کیسے ہوگی، کیا اس کے اندر جو کٹ پیسٹ اور ٹرم کی آپشن ہے وہ ہمیں بالکل ہائی لائٹ کر کے سامنے مین مینیو میں شو کرانی ہے. دین اس کے بعد ہمیں جو ورک اسپیس ہے، ورک اسپیس وہ ہوتی ہے سامنے جہاں جیسے جب بھی آپ کوئی چیز پہ کام کر رہے ہوتے ہیں نا تو اسے ہمیشہ مین اسکرین پہ ڈریگ کرتے ہیں، یعنی ایک تو آپ کی سائڈ بار ہوتی ہے اور ایک سامنے بڑی جو مین اسکرین ہوتی ہے جس کے اوپر آپ اس کو ڈریگ اینڈ ڈراپ کرتے ہیں، دین اسے ایڈٹ کرتے ہیں اگر کبھی آپ نے دیکھا ہو تو اس کا مطلب ہے کہ ہمیں وہ پھر سامنے شو کرانی ہے. جیسے نارملی آپ کوئی بھی ایپس وغیرہ بھی یوز کرتے ہیں تو ایڈیٹنگ کے لیے، ویڈیو ایڈیٹنگ کے لیے موبائل میں بھی، تو جو سامنے مین یعنی ایک تو سائڈ بار آ رہا ہوتا ہے نا جہاں سارے آپ کے شو ہو رہے ہوتے ہیں کہ یہ چیزیں آپ کے پاس اویلیبل ہیں، یہ چیزیں آپ نے امپورٹ کرائیں یا آپ ویڈیو کے اندر ایڈ کر سکتے ہیں، اور ایک آپ کی مین اسکرین اوپر ٹاپ پہ شو ہو رہی ہوتی ہے. یعنی نیچے اکثر موبائلس کے اندر نیچے آپ کو پکچرز یا وہ چیزیں نظر آ رہی ہوتی ہیں جو آپ نے ایڈ کی ہوتی ہیں ویڈیو بنانے کے لیے، اور ٹاپ پہ آپ کی مین ورک اسپیس ہوتی ہے. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ ہمیں ایک ایسا انٹرفیس بنانا ہے جس میں یوزر کے لیے ہر چیز آسانی سے اویلیبل ہو اور اسے آسانی سے سمجھ میں آ سکے. سو اس کا مطلب ہے کہ اگر ہم ایک ویڈیو ایڈیٹنگ ٹول بنا رہے ہیں تو ہمیں انٹرفیس ایسا بنانا ہے جس کے اندر یہ تمام آپشن سامنے ہوں. پھر اگر ایک کوئی بھی پرسن ہے اس کے پرسپیکٹیو کو مائنڈ میں رکھ کے وہ تمام چیزیں ایسی ڈالنی ہے تاکہ وہ ہمارے آٹومیٹیکلی سسٹم کی ایفیشنسی کو انکریز کریں اور یوزر کے لیے اس کو ایزی ٹو یوز بنائیں، جیسا کہ ہم نے یہاں پر یہ تمام چیزیں ڈسکس کر لی. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ ہمارا مین فوکس کیا ہے کہ ہم نے اپنے سسٹم کو جتنا آسان اور جتنا ایزی بنا سکتے ہیں بنانا ہے تاکہ آٹومیٹکلی وہ ہمارے سسٹم کی ایفیشنسی پہ بیسیکلی افیکٹ کرے. یعنی افیکٹ سے مراد آٹومیٹکلی ہمارے سسٹم کی ایفیشنسی کو انکریز کرے اور ہم جو اچیو کرنا چاہ رہے ہیں وہ ہم بہتر طریقے سے اچیو کر سکیں. اوکے، سو انوائرمنٹ سے مراد کیا ہوتی ہے؟ وہ فزیکل اور سوشل کانٹیکسٹ یا وہ جگہ جہاں جا کے آپ نے اپنے سسٹم کو انسٹال کرنا ہے یا ڈپلوائے کرنا ہے. بیسیکلی ڈپلائمنٹ کا مطلب یہ انسٹالیشن ہی ہوتی ہے، یعنی جہاں جا کے آپ نے اس کو ریئل یوز کرنا ہے. پہلے تک تو ہم یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں نا کہ ہم اسے ڈیولپ کر رہے ہیں، لیٹس سپوز جہاں پر اس کی ڈیولپمنٹ پروسیس ہو رہی ہے، لیکن اسے یوز جہاں پہ ہونا ہے وہاں پر جا کے جو یوز ہوگا اس کا انوائرمنٹ کیسا ہوگا، وہاں پر کون کون سے ایسے فیکٹرز ہیں جو انوالو ہیں جو اس سسٹم کی یا پروڈکٹ کی یا ڈیوائس کی یا سافٹ ویئر کی ایفیشنسی پہ افیکٹ کر سکتے ہیں یا کسی بھی طریقے سے ہمارے ریزلٹس کو افیکٹ کریں گے. سو بیسیکلی ہمیں یہاں پر انوائرمنٹ کے اندر ان تمام چیزوں پہ فوکس کرنا ہوتا ہے تاکہ ان کو مزید بہتر بنایا جا سکے یا اس کے مطابق اپنے سسٹم کے اندر ایسی چیزیں انکلیوڈ کی جا سکیں جو ان فیکٹرز کو یا اس کے افیکٹ کو کم سے کم کریں اور ہمارے سسٹم کی ایفیشنسی کو ڈکریز نہ کریں. سو انوائرمنٹ کے اندر ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ وہ لیٹ سپوز وہ سسٹم، وہ ڈیزائن جو ہم نے کیا جہاں جا کے ڈپلائی کرنا ہے تو وہاں وہ فیکٹر کون سے ہوں گے. اب وہاں فیکٹر کیا ہو سکتے ہیں؟ اگر ہم بات کریں فیکٹرز کی تو اسپیسیفکلی ٹاکنگ اباؤٹ دوز سسٹم جو کہ ہم ایک بناتے ہیں ہارڈ ویئر کی فارم میں. یعنی سافٹ ویئر تو بنائیں تو سافٹ ویئر کے اندر تو ایسے جتنی اس طرح کی انوائرمنٹ کی کم ہوتی ہیں ایشوز، صرف یہ ہوتے ہیں کہ کمپیٹیبل ہوگا یعنی ہمیں دیکھنا ہوتا ہے کہ سافٹ ویئر جہاں جا کے انسٹال کریں گے جہاں یوز ہونا ہے وہاں پہلے کون سا آپریٹنگ سسٹم یوز ہو رہا ہے، کس طرح کا ہے، کمپیٹیبلٹی کا کوئی ایشو تو نہیں آئے گا. یہ ہوتا ہے سافٹ ویئر ریلیٹڈ انوائرمنٹ کے ایشوز. اگر بات کریں اپنے سسٹم یا ڈیوائس، جیسے فار ایگزامپل ہم نے کوئی ہارڈ ویئر کی ایسی چیز بنائی ہے جو ہارڈ ویئر سافٹ ویئر کو ملا کے ایک ڈیوائس یا سسٹم بنا رہے ہیں اور اس کو کہیں اگر ڈپلوائے کرنا ہے تو اس کے کیا کیا ایشوز ہو سکتے ہیں. کیا وہاں پر کوئی
नॉइज़ ऐसा होगा जो इस सिस्टम की एफिशिएंसी पे इफ़ेक्ट करेगा, क्या वहाँ कोई लाइटनिंग का इश्यू होगा तो वो इफ़ेक्ट करेगा, या स्पेस का कोई इश्यू होगा जो इफ़ेक्ट करेगा। प्लस ये भी देखना है कि जो सिस्टम बना रहे हैं वो कोई इंडिविजुअल यूज़ करेगा या कि कोलैबोरेशन में, यानी बहुत सारे लोग मिलके यूज़ करेंगे, एज़ अ टीम भी यूज़ हो सकता है। तो एनवायरनमेंट को प्रॉपर्ली समझना है ताकि उसके मुताबिक हम अपने सिस्टम की प्रॉब्लम्स को रिज़ॉल्व कर सकें और उसकी एफिशिएंसी पे इफ़ेक्ट ना होने दें। सो फैक्टर्स ये वो तमाम हैं जो हमने देखने होते हैं, यानी कि किस तरीके से वो फैक्टर्स कौन-कौन से इन्वॉल्व हो सकते हैं जो हमारे सिस्टम को अफ़ेक्ट करेंगे। फिर हमें उसके अकॉर्डिंग उसका सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करना होता है ताकि वो हमारे सिस्टम की एफिशिएंसी को डिक्रीज़ ना करे। अगर एग्ज़ाम्पल की बात करें तो कियोस्क जो कि एक काइंड ऑफ मशीन होती है, जो कि जिसको कोई पर्सन ऑपरेट नहीं करता, बस उसके अंदर सारी इंस्टॉलेशंस और उसके अंदर जितना भी उसका हार्डवेयर सॉफ्टवेयर है वो एम्बेड करके, यानी डाल के, और जहाँ उसे प्लेस करना होता है प्लेस कर दिया जाता है। आप एटीएम मशीन की एग्जांपल कंसिडर कर सकते हो कि जैसे एटीएम मशीन है वो एक दफ़ा इंस्टॉल कर दी जाती है, उसके अंदर फिर ऑप्शंस डाल दी जाती हैं, आप कार्ड डालें, वो कार्ड को रीड करेगा एंड देन यूज़र जो जो उसे इन्फॉर्मेशन इनपुट प्रोवाइड करेगा वो ऑटोमेटिकली सर्विस देगा। अब एटीएम के पीछे कोई पर्सन इन्वॉल्व नहीं होता जो उस एटीएम पूरे मशीन को मैनेज कर रहा हो। तो हमें अब वहाँ पर ये भी देखना है कि अगर एक एटीएम मशीन डिप्लॉय कर दी है और इंस्टॉल कर दिया है तो वहाँ कौन-कौन से फैक्टर्स हैं जो उसके ऊपर अफ़ेक्ट कर सकते हैं। फिर हमें उसके अकॉर्डिंग जो है वो उसका इंटरफ़ेस डिज़ाइन करना होगा। अब एटीएम मशीन कौन यूज़ करता है आजकल, अगर आप अभी डेली लाइफ़ में देखें तो हर एक पर्सन यूज़ कर रहा है, वेदर ही और शी और अ पर्सन, यानी पर्सन जो है वो लिटरेट है या नहीं। अक्सर जो लोग इतने पढ़े लिखे नहीं हैं उनके भी एटीएम कार्ड्स अवेलेबल हैं और वो यूज़ करते हैं। तो अब हमें इंटरफ़ेस बनाते हुए ये भी देखना है कि वहाँ पर कौन-कौन से फैक्टर्स वो इन्वॉल्व होंगे, उसका साइज़ क्या रखना है, बटन क्या रखने हैं, वहाँ लैंग्वेजेज़ कौन-सी देनी है ताकि किसी को इंग्लिश नहीं आती तो वो एक उर्दू को भी की ऑप्शन भी प्रोवाइड की जाए ताकि वो उसे यूज़ कर सके। बटन का साइज़ क्या होगा, इंटरफ़ेस आसान हो, यूज़र को समझ आए कि अच्छा ऐसे कार्ड डालना है, उसके बाद प्रोसेसिंग कैसे होगी। तो इसका मतलब क्या है कि हमें इस तरह की जो चीज़ें हम बनाते हैं, इसके अलावा कियोस्क जो हैं वो अक्सर आपको जगह पे नज़र आते हैं, फूड रेस्टोरेंट्स के अंदर जहाँ पर वो सर्विसेज़ प्रोवाइड करते हैं। सिमिलरली एयरपोर्ट्स के अंदर यूज़ होते हैं जहाँ पर आप अगर अपने बोर्ड पास की प्रिंटिंग वगैरह करने हैं, सर्विसेज़ करनी है तो आप यूज़ कर सकते हैं। अब वो जहाँ यूज़ हो रहा है वहाँ पर आपने ये देखना है कि कौन-कौन से फैक्टर्स इन्वॉल्व होंगे और वो किस-किस तरीके से सिस्टम को इफ़ेक्ट करेंगे, एंड देन उसके अकॉर्डिंग आपने एक तो इंस्ट्रक्शंस भी क्लियर प्रोवाइड करनी है। दूसरा प्रॉपर्ली ये भी देखना है कि उन फैक्टर्स को हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं ताकि वो हमारे सिस्टम की एफिशिएंसी पे फ़र्क ना डालें और हमारा सिस्टम की एफिशिएंसी इफ़ेक्ट ना हो। तो एनवायरनमेंट के अंदर ये वो तमाम फैक्टर्स होते हैं जो बेसिकली इंक्लूड करने होते हैं ताकि हमारे सिस्टम की यूज़ेबिलिटी और उसके डिज़ाइन पे कोई इशू ना आए और एफिशिएंसी डिक्रीज़ ना हो और हम इस क्राइटेरिया को मीट कर सकें या अपना जो गोल है वो अचीव कर सकें जो हम अचीव करना चाह रहे हैं। ओके, तो अब ज़रा अपने लेक्चर को वाइंड अप करते हैं कि आज के लेक्चर के अंदर बेसिकली हमने सीखा क्या। पहली बात तो हमने ये की कि ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन, जिसके अंदर हमारा फ़ोकस होता है कि हमने चेक करना होता है कि हमारा सिस्टम से ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन कैसे होगा, उसको कैसे इफ़ेक्टिव बनाया जा सकता है, इम्प्लीमेंट कैसे होगा, इवैल्यूएट कैसे कर सकते हैं और मज़ीद बेहतर कैसे बना सकते हैं, वो कौन से फैक्टर्स हैं, एलिमेंट्स हैं जो बेसिकली पहले हमें एक सिस्टम के अंदर कंसिडर करने हैं ताकि हम उसके अकॉर्डिंग अपने सिस्टम की एफिशिएंसी को बढ़ा सकें और हमारा सिस्टम हमारी रिक्वायरमेंट को मीट कर सके। जिसमें हमने पहले बात की यूज़र्स की, उनके पर्सपेक्टिव को देखा कि किस-किस तरीके से हमें उनको माइंड में रखना है एक सिस्टम को डिज़ाइन करते हुए। फिर हमने टास्क देखे कि वो हम कैसे आइडेंटिफ़ाई करेंगे ताकि हम ऑटोमेटिकली जो है वो अपने सिस्टम की एफिशिएंसी को बढ़ा सकें। फिर हमने इंटरफ़ेस की बात की कि वो कैसे रिक्वायरमेंट को मीट करेगा और उसमें कौन-कौन सी चीज़ें हैं जो हमें माइंड में रखनी हैं और वी हैव टू कीप इन व्यू ताकि एक एफिशिएंट सिस्टम प्रोड्यूस हो सके। एंड देन वी टॉक अबाउट द लास्ट वन, दैट इज़ एनवायरनमेंट, कि आइदर वो सॉफ्टवेयर है या हार्डवेयर है तो उसका एनवायरनमेंट जहाँ जाके उसने यूज़ होना है, डिप्लॉय होना है, इंस्टॉल होना है, वो कैसा होगा, कैसे इफ़ेक्ट करेगा और उसके फैक्टर्स को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। अगर हम इन तमाम चीज़ों को, फैक्टर्स को माइंड में रखेंगे तो ऑब्वियसली जो हमारी टेक्नोलॉजी है उसको हम हर एक के लिए एक्सेसिबल भी बनाएंगे और जो हमारा मेन गोल हम अचीव करना चाहते हैं वो हम ज़्यादा एफिशिएंटली और ज़्यादा बेहतर तरीके से अचीव कर सकते हैं। आई होप आज का लेक्चर आपको क्लियर होगा। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। डू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल इफ़ यू फाउंड माय वीडियोज़ यूज़फुल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।